Chun aro kay kanungay pikani message re. As a Christian khat hoine Jisu Krista kiyong kangak aro kauto bi ka leiro. Ka kauto bi lei siro. Ang tu kana me lei aya ka kawa to kawa ngak bi kleyo. Mini yuk ning thies nu. Ang tu kai lei a chanau yuk po makat tanga nu lawa chanau kat po ma higra Sahi samruk samren kalulan sala chura pangra chaura hiura kai ngak be klei kawa to we kai to bi ni klei ay kawa yo ang tu sim kai kat pala sanau kat sima sanau nungai na nungai plan kat to lau kat chura ai si rotation ra olsa bi ni si kaleng airo taru kurap ni kim thungkur laina chil rap ni hi thungkur to be si katcha be klaya min yu khalyai kalungai kairung chanwa artha mak ni no rung chanwa min yu khalan artha mak ne haya Christian kainungai yu khalyai kalungai ri kairi bai mang nung kangai malung kangam hop asa kha chri tawli tu Hairi kawa to wo Jisu Krista ya laulakur nupia na pawa nama kai uklum ri kai rung chan ro Jisu Krista yong huiro ne to nei masane khalbe klai to Christian makhaya kauto khalenu tara rap nai wa khalaya suimang ne patar mo phomya tra lai upaya tra murung ya nai wa khalla kauto khalainu kai matam nung Jisu yong pilo to bina khalla khal mo kainu na ki pam lo nu Khalino Hayan Bible kyun re Jisu Krista kai ni khimuma thangmun nai ni khimuma hu ni khimuma kai pawa ni tom sa kamu tawa aru Jisu Krista yongro yang ri kau to bu yongro mu ne mu janak sorem ne masa nu nga yongro haya pengkul khung bu yongro Jisu Krista uklum rap ne mayek ro khnara uklum mak rap ne mayek mak ro yu khalle kalung iso kai ki khalle dua hoye nung ke asio ring nung sum ha asio si dun pu khara khalan dun pu se pari tau ni le asio lai bini hani mathang asio chanu aro kai khalri kai matam Jisu yong pilak lo tawa ka ungning heura lai rota kai matam re yong kar kya ninga yong kar ya asin yong kar kya tawe wa khalra ka Christian khat hoini nama lai bam thuka kawatori Jisu John Baptist yong ye kalung ai ke thangmon ne kurungbam yong ro nakura Jisu Krista pal khoye kalung ke thangmon ram ri yong ro ri nakura thlang tu nimaga ero kai dawi wari khat kale traram ne kyun khama tra rabbi hungbini pastor rabbi shunpi guri Jisu yong ron to bi yun guri laura ang turam pa yong mo khui pangaya thimi khum male ai ro thani yun na he to yun ma thiare hor kar thudra so thoire kar thud mo khui le ramai ra le lui ramai al mak nai kau ga to be phagi tawa ka dua hoi ni mek thungo so hai re Jisu yong ron to yun guri laura hai thimi thani kau to be kyun thimi ra pa maram ok ne dun pu yong ro ne to mu lanu ri bai chi ri grai ne maram ok ne tharmu chil ni leina nu ngai tau so ni mak so tau khi klai yawa hai ne ang tui text ra 2 Peter 3 ra yukti ai kalungai ang tu kai lei bik lei context a Peter re yun khau kur dun pui wa hai yukti ai kalung hoyra ko to be kai ri khalawa hoyra ko to be khalawa kai ni dun pui wa hai ra pa si kai palui ra awari kai ni nanungai khunui lungai maye kur chi thi haito bi chi thi khintam rek ra kai ni naya anak si lo rabia ning thut yer bini naye khingai ukning rabia thobang pilai aro verse 2 bangai khin kau na kai mai bangrei king thim khui rabbai yun thut khau lo rabia hairo kai pau cha thimi rabni nanung piur khau puye hairo kal pi puye chailam rabia
cái ni naya ning thut yer ni le lam kri ni na ni mulak bom thuk le tauri lui lak ro arisno lui lak ro yau nei lai ni rap nung ri yai chan ro sarungai kening ni kul chal phopi kalai thimi rap tha khi ung thu kai ro hai ro verse 4 hai to bi ya ni nai lau na bi hai ro asi to bi lau ngai hai ro lau na bi ngai hai ro kai karem ka thai na to ro yang lia ani yongai ro me to bi lau kan tom kho ni maka jisu christa yongron to yun ni mako to bi kaya lau kana thimi yong huirun to wa hai nungri asi nungri ari kauranga wo ari thila angin yongron to ri kauranga wo halikai dawai khinne kayu letra rabai phagi tawri lwa ang tu bible la khiyun be lelin tu a yongron to ri yong thung mole kauranga wo tawlin tu ni maka ari kauranga wo kayai nutar patar rapri hiur sia haya laipang simti rei wayobi ang turamfa kau khat ki karlik makni khanak dik leile hui simli ko aya thimiram ni ngai ro yanga ka ai wa haya nang ka yani le yani muko kai yun kaniri nutar patar ki hiur sia halai pal nak sore nang tu kau ki karlik makni pale hui jisu christa yongron to atra rabri pal bini hiur sia kau ki hungma yong ki yong mak lei to ya yani le ko launa nai wa hai tu ari kai ublum hai we ya jisu christa yong nai makun na ro jisu christa ya yongro ne to bini ublum bini lai thimi na kai ring ma kai lai ari jisu christa yong mak ro na kai launa ko chamal kanan to hai rang tu dwara ni church of almighty or eastern lining hai ro ok so pak yong to a kal slang to hai ro church of almighty ai yai ublum ri jisu christa a nupia khar hoin lai pangpala sinu yong be lai ra to no jisu christa hai nupia ai saktam lo bi nupia hoin lai pangpalo lai lai to hai ni at ang tui message wa ang tui thimira be ublum mo wa kahe yani le ko bible ni yuno wa ningai hin lo ri jisu christa yongro ni to ngam ar yongron to yun khau khau rang wo ha ar yongron to ni maka kai tara tar tu nutar patar ki hiur chia kau ki kar ling mang ne halai nak sorim ni cha be le hui ang tu hung thu kane kai christian leader be mura kai mek thung tha kale bahab da mang na yun gur to ri hoi ro hai min yu khala nuri leader khade mura yun thut kar ri bai mak danger nei lai pang pal so thangmun to ri so kau khi nang kau khi wa khalam ka nei punsi nei ro suk luk be hiu ri so lui la so tau bi tampi yawa kain wa hai we yani le ko nei masa hung hi ko hai wa rep char so nei masa hi ko hai wa lui la so dai kau khi mak so tau bi ni kyun na wa hai bai christian thlang to hai lan kai mulunga me kauro to mulunga mamaka hai mulunga mamaka beri nang kai a jisu christa yongro ne to ublum hayo makaberi kauto ring ro to bibal nai makawa kauto ring ro to hayo bibal nai makawa hey bible kai mu fari kauto jisu christa yongri kauto bini yongro nawai matamai nak mang bini cha bini ngai bini lei ai kalo yongron ton to matthew rani mago kau kining sing mangne making in Mary manglanu to bini harau ne party to bini nung ka ngai ni lei khinro jisu yongro to to kangsangari party ri kumser party cha luilan ki party chaum luilan ki party airo ninga jun soti hungan ki party chairao hungan ki party jisu christ ra kaira ni be khang ni yongro mali kai khalnar so min ni kai si yu khalthi sno
hay ang tu kai context ra yuk thilan dai re maringa dai ramra thi makhuisi kai kang sangai context ra yuk thilan nungri jisu christa yong ngai marama chaura malia maram bai mak chara malia pastor khat hoi ni bible ayuk thi ai kalungeri yen lui khinrori hay na kai langai mak lo a dui ni ka thuk ruwa hay matam ro mu thung mak ning thung mak ai kal jisu yong ron tawa yu khalbe kai wa khallare hay no ar bible ko to bini you know tala nungri hay nungri jisu ai mu chanak sorim ne yong ro jisu christa yong ro tala nungri as a christian khar hoi ni ka ko to bi lo lei bam thuk ko to bi mersik bam thuk tawa bible ni bai mak kan dang ni kanung yun liwa hay wang tu ning sun kai kai nung yaw ni kanung ai pi ni lia hay to bini ang ining sun kai kang sang ra pastor oile yan ri kai angi worship ra ki kyun angin ki ka worship to yanu kai ri tek mulung si magro maram ri ko to nai kai ri mura direct yun kai ni ko to wo to lanu ri angi nungai angi ralgur sande khnira kai church ka ye ka nungai member apa kai ri christian ni mung na kai lampala lok lo leya pastor ri mulung bai mak sukawa ni mang ne nari kanin kala kari christian ni makra tawai muong rasu miri nung khuni cha church ka thung makra nuri khulam ra thukro ri grai ni chimra lei tawai lau cha ko ni lau cha ora nang mang ni church ka makra bri chimra ri grai ni ka thuk mak tawai kai ri kawai church ka makra lampa la kai church ka makra to ka thuk bini lau thin tawai ka kang sang yau kunare ai mi church ru yong lan mi church yong hai to bi lo le ai group om be mi church ka thi be ai koi di short darkar ta de to ai mong ra hai ro yun thule hoi ya church kan te ne kai tek phama ha church ka kar sari ka ma kai ya phama wa khali yai tam sa bang be tang chaos hai nak pa kai kang sang ra leina ro kai ni yun kor tra ra pa na khiso trarap kayun ni si church kaosi kama kanungri nei chimra mul la leya mi kaya kalung kai christian nim gra kai dunpu darkar hoi monok surum lamra thuk bilau le ri tawma to kai ni hukat sunno so hairo kai tam wa khalla lamre kai kat khal wa khala ngi kai worship ra ke haipet kyuna ai si yu khalyai kalung langai mak ani kat dui hay yuk thi ai kalung langai magra pa kala kanang ki thoi ni pha thu maka men yu khala ang tu ong magrane tawra pa so ai se dun pui mulung siwa ai na matik layawa kai tam yu khalbe lai pang thmi wa khala nuri arabri suk oi makaro dun pune laununga or ni makanung kala kanang dalan ningmuro tau be khalna matam khilai to es lai pang thmi khar hoini haya kai bible mulum to hai nungai kai lamra ka thu dun pui kai ning sing yeri pastor hai wachima dun pui kai ning sing yeri dun pui mulung siri mi chang mi khalnai ma ang turi grace perot church es to ari rapture hungda bongyen pentecost ro yo bini ang tu rapture bilri grace perot chal binai matam dau to halungri kauto thimi khan ni kral anungri thlaiwa pur thukurbe khudar yala kalai thlai re changbe hiulai hala dunpu against tolan thangmone marwan siu bini marwani ki hadulai maini ke halungeri kaunak bi jati ramne yulai ramne dunpu sun ilma kanungri jati khadiereng bini hung mineral sukna be hadulai tumurlai no halungri khudak towe kai wa khalli hai wakat khal towe sun illa ilmaka dauni dikarni asu dunpu ning singna nuwe to wa khal ram pha khal towe haya kai mulum gurare kawe dunpu mulung siri sa malkna langai magrap hai langai nara kaunu hungalia so jisu krista ang turam pha yong ma kai kalaya hunungai ngak bai layo to ni jisu krista no hungchang magrapa hungchang na no ngak bai lain to kai mulum mawa hairo timirap ke
kay alangai mak tau be khi dun puni kay kau khi tau mak lei kay hai tau mak be khi dun puni kay kau khi tau mak lei kay hai tau mak be khi dun puni kay kau khi pichar tau mak lei kala kanang dayer mak lei tau aso dun puri nang kay kau nungai hung lia so to be ngak be lo lei hoi lia verse 9 ra hai ro thimi thai ning cha nak ni dun puri ai kan tom kur lo hai tap ni tau hai ro tauri mak lei haya ari nanung klim kan tham pi khai tau so english re long suffering tau linu kan tham pi lai bang thimi ani ai tek ning sing mak ne lai bang pala ai pam na ra chaw nung ki ari long suffering khangwa for the son of man come to seek and save that which was lost thimi jana pawa ari lai pang pal lai mang be lai kuraya ra falanu to bi kalpi nanu ngai yong me this is a faithful saying Jesus Christ died to save all sinners Jesus Christ ari uglum kya ai hi kurairi na makalpi nanu hi pi all for God so loved the world lai pang pal ya dun puni pai mak malung sinai lai pang pal li thimi rap ya hu khadi ke mangir ni mak nai tau aw lei tu hai ni hai wa lung ma khui nai ang turi lai pang thimi ani bai mak langai ma hoya nung ke hai wa kau nung hoi ra wow to be long suffering kan thram bai ngak to hai wa khal bini ka lai hai ne license hoilanu to be lai pang pal kaning ra ka lai bam thu ko to a ka question khal lumra aro en yuna kawayo ngamri aniri thimi hu khat yakhe mangyer nima haya thimi namyer waya yai borwai kalek thut yerni ari no hai nang tu nang kai ni ok ma kai lo nang kai ni dun pu ya ma kai lo ra cha bi ni khi dun pu ni kai kau khi pi char tau mak lai kai kala ka nang kau khi pi mak lai tau bi ni wa khal aning woi bi ni cha bi ni klai Christian rob dun pui wa hai kyunri hu khat sakhi mangyer ni mak nai ari kantram pi ko kolon ni ngak be klai ne tawa ka mulum ma ta hai nongri thimi thane ang tu lau na nak sorim ni Jesus Christ a yongron dori nutar patar ki hiur chia halai nak tole ari kauranga yong thuk ki nai mak lei tawa ang tu yun be lei tawa no ang tu yun be lei tawa hai rap ari hai na kai wa khal be le nu ka ko to be ring ro Jesus Christ a yongron tu yong ki yong thuk mak lei taw la nongri kau khat ke ka khal mang ne ring hai ri mau san to hey Jesus Christ are any time go aro kai question ka changais Jesus Christ ning kuma 2021 nei December 25 ro yong ro tu e to la no nang kai ko to ring ro male nang kai ko to ring ro male November bill ri matta chani ngau thungris ai December 1 ro yo 24 bill ri sadhu hoi ni lairis to khali ko to khalo male ha min yo khal thila Jesus Christ 2021 December 25 yoro tue to nuri nang ya ko to ri lo male bai nanga ka sumai pam ro be nu chiptam ko lo khos to ki awro ni ha ai ro paisa bai dun thimiri paisa sin de mini paisa anak chung lei be ko hi ka nam ka ro to be Mercedes khat ki lo khosi aeroplane khat ke tung khos to be plan ri to ro to compulsory no ai ro ong mo kai wa khal ra khal thimi ram ni ong mo kai ya December re 24 bil ong mo kai lawa mata jani to be 24 masai no ungning hungers to khal ki awro to haya Bible min yu khala Bible kyuna Jesus Christ a kaunung yong rau to a mu mak amaram kalai to mu mak nai maram ri ang tu yong kar kya tie yong kar kya hai maram ri kawayo nang kaya always prepare matam sero ready to bi lai na ngai dun pui ka nu pi to yani le no oza modun ning ko ma hero to la nu ri oza modun kum tu nungai na tek bi bal na thanga hai phan be ki tui mak ro wa ho hai pi be ki tui mak ro
aeroplane kaleng tung yer si foreign nama 100 200 lung country ku yer sto bege tak nungai bro to chimle no ning ko me hiru tu to la nung re dun pui kai no pi amaram kalai to hai ni Jesus Christ a yong nung a kau nung yong ro to mu ka biri nang kai a tie yong kriya ning a yong kriya to bi cheksil ni ringbam thukawa hai ang tu yong kriya ning a yong kriya to mu thimi ori nung hang khimang masa khimang yan tim khimang hai no Jesus yong ro ne to ai uklum lei ko to mang to ang tu nang kai muri ka wayo ang tu kau tau sero tau dun pui ning sing mak kai cha be lei kura bai pun si hai thi ai kalu ri kana me kmuri Jesus Christ yong ro ne to a sa tek mak lei no to ka ni mu fa to kai ne kai devotion re pa kar thang ang ining sun devotion ne pa khaja kai ni pai si 1 Timothy chapter 5 24 25 aro pai mak langai dun pui wa hai khat kai mulung ra tang lo yun pi wa hai khat kai ni thengna kai na wa haya message hoi ni pi so ang turi sap hoi ni kai ni reference a bai cha pai si thimi tha ni bore lo taur bi pichar mai bangra ur thut bang nung khi mu sakur tawa bore lo to bi ni pichar mai bang ur thut bang ram pha ke mu sakur yaw le haya thimi thaye bor hairi hilwai ro kumu khiyaw le hairo 25 ra hainak rim ni hlangai ye lo tau kur hairi thimi ram ni mu kandang chile hairo kandang makanung khe muni yul khau changma tawa langai lo tau kura mini mathang pi mak bi khe yul khau ri tek mane mak to ai si thuk ro langai mak lo tau rap khe pichar hai kala kanang hungda bong ngai lamkri ni mu bi klai hilwai ro mu bi le hai na khik le hai as a church kai leader khat as a pastor khat hai thi ai kalungeri kai ring bi ni klai Christian kai pun si ai thi ai kalungeri o Jisu yong ro me to be puglum ko koloni ka alai makra ko to be kai ri khal hai no ri ka ko to lai siro sinung ri hai ro ka ni ko to bi ni Jisu Christ ya matam siro ready ra lai ro to lanung ri dun pui wa hai ni ko to bi ni kyun dun pu ai nung ri numit khat a lising khat hai ro lising khat a numit khat ai no ri kau ke kan ligril mal kana tawa kai matam le dun pui matam mal na mu ka so no matam tawari lai pang pa le calculation to dun puri from eternity past dun pu ai no ri matam mak to from eternity past ari yauna ki mak nui na ki mak to dun puri hay lai pang pa kai no ri matam to hay walai to ai ni dun pu anu ri numit khada lising chahi lising ko mal kana lising khada numit khat ko mal kana to Peter ne kyun to hay wa mulanu to be nang kai a Jesus Christ a yong ro a prepare to be lai darkar hoya kau to lai siro number 1 verse 11 athi ai kalungai holy and dedicate life number 1 ka kau to lai siro to lanu bai makhing ni dun punungai makat thut kur pun si hoi ni Christian khat hoi ni lai a pam 11 ra hay anungri hay naksi put chairap nam yerwa hairi hay si tau bi manguro mang anungri nari kau naksi thimirap hoiro lai hay anungri kai chanri dun punungai khingai makat kur chan khoini lairo da ngai lino verse 12 ra kau you know to lanu nung kunui ri klai pang pal thamun awa yu mai ni to lanu to bini yui chan lanu to be mangar chi hurun to a mangro chiru phibam a kau to mangro to lanu ang tu commentator rap ne bai makhai sing ra be yun rilli lai pang pala nuclear war ni mangro ni to le aro kyuni lai pang pal dissolve to ri kai mai ai kangor be yaw be ka tum gunak sorim ni so lai pang pala tum mo hurun to ai interpretation a commentary kai sing ram ni kal yun ril naro re lai pang pala ko to luiro to lanuri nuclear war to ril bini lai pang thamun an
ama tumma huiron tawa kai rai ki chimro go tawa ang tui kat sabang irang nuclear kat sabang irang nuclear awa lairi hai thimirap ne ko ko re yai ingredient yai capacity yai potential a ko to ngai dui pa thila chi kana ne nuclear ka biaurari kap themi him run to ma kap themi ki hero chu themi ki hero nama ai khulai leiril chibe hai no nang kai nuclear yaw mak ne ring ron ni to ri oim kra lai be ring ron to ki oim kra to lai pang pal aw lui ru yang lai to hai nak se hai no ri ka go to be ring sero aria aro yai nung ri ka bai ma ko to be lai ru da to wa don pu nungai khing ngai makat kurchan khoi ni lai ro da number 1 area number 2 holy blameless and peace with God aro verse 12 ra thi e kal ga ko to bi ni lai ro talanu re min ni lo ni la hai ro na ni don pu ye lai ni ya kar mai be klai hai nak ni na ni langai ya tau bi no na ni langai ya tau bi langai lo tau bi khrang ni yongyer nanung tau lak ha bai ma langai ma ko Jesus Christa khrang ni yongyer to lanung ri kamaram ogru dawa Jesus Christa khrang ni yongyer to lanung ri don pui paula lungmak na bera lung nanung ka lo tawru dawa hai to nai ngam ka paisa makat be ang tu ka mission nei lo taw ni mo ko no Jesus Christa khrang ni yongyer to lanung ri kai ugning hung makai kai church member am ngau sinna bi lai rap nung ka parhna to piru dawa langai wa hai yun piru dawa mission nei lo a tawru dawa fasting to piru dawa hai no Jesus Christa khrang ni yong ro yang lia ang turi Jesus Christa yong chang makai klai wa ai malung siwa I top to ba kai maram ong mok paroi ai malung siwa ni dui ni malung sia hai to na yong chang mak tu ku kha chi mangyer ni maka hai no ka ko to lai ro da lai mathang yun ri nani langai lo to bi khrang ni yongyer nanungai to la ngamri nung thau rei mai ni kanglu murbi klai ra phai ki maila ni leu bi yaur hairau worst ko no mulung sinalai dun pui wa haire number kyum tamra steadfast oh verse 14 ra tu ye ka ko to leiru dalai hai si to bi kai palui ra hai nak silai niya nani kar ngai bi loklai hai ni dun pu ye mithril nara king thimi holy hai ro pam mak thimi blameless hoi na nungai hai ro a ko king ni kalon bi nei nan lai na nungai nani langaya tau bi ni lai lo arin to number 1 ra bai mak king ni dun pu nu makat thut pun si hoi ni number 2 ra dun pu go king ni lai na nungai langai marthing borma rungchan hoi ni lai adun pui pam number 3 ra steadfast in faith and conduct hai ni goto bini ken verse 17 ra ngam hai ni ri dun pu yong makro to bini dun pu ya lau na thimi chung hungro to biri yai chang ra da mak ne nai uglum na ra chet ne miung bi leila tawa ngam hai ni ri malung sikana paluira nani lamkri ni mubi kala lay law taw thimi rap ni hairo chorit nai mak thimi rap ni kanel yer mak nungay mu khay ni layalo arya kyum tam lung point ri don buya sak mu mak chorit nai mak thimi rap tu ye Jesus Christ yong mak raw mandal khay hayo bi yong ron to ang turam pha yong mak to bi law kana thimi yunra chan thung bi ni nai ugluma kalinu nanungai tau makne cheksil ni layalo to number kyum tam point last point ra kum tui thim hoi ni ka ni ko yun grow in grace and knowledge of Christ nang kaya yui tang aralo to lanung ri nang ko darkar hoy yui hai darkar hoy yui hai ne darkar hoy yui a ko nak yuk yui ye thak a ko nak kal to mu mak pane yui kapok are yui chan mak na re पुखरी रे हाय थिमी नंग ने युई चन्नारा युई हाय लनुंग रे हीरो दा हाय नुंग रे नंग कया काय उब्लुम नारा चे ने मियुंग रो तो लनुंग रे ग्रो इन ग्रेस जीसु क्रिस्ट आए पांकल रा
and in the knowledge of Christ Jisu Christ ay ngamra chet ni mu bini miyung yai kalumeri hay naksi mandal khay wa hay ruway ka kanel mo utoy no number 4 bay mo lung khoy point ay ri hay ni kumtu kay thimri grow in grace Krista ay pangkal ra Krista ra tangbanga tawtuwe tangbang alay layan hay chimak hay ni kaya manem ro in the knowledge of Christ Jisu Christ ay ngamra tangbang hay ni oy makai chim makai laurap haya kani ngak thut lanu to be Jisu Christ ay yong hay kai uglum hil kar son mukni ka lai mani ro ang tu ning shun kana manu kai challenge to kni re Jisu Christ ari shui mak ni yong ro to hani kaleng ne nai pastor khat hoi ne Bible yun hil thung ni kai nanu hani kaleng ni yun se Jisu Christ shui mak ni yong ro kai ni Jisu Christ shui mak ni yong ro to ya kal nani amen to ro yong alo asinungai amen Jisu Christ shui mak ni yong ro yakni thimi makai amen to ro sna kai rungchan kai ring ai kalu yong alo to la nani amen to ro kai ring ai kalu yong pilo kono nungai ro nu hi ai kalu yong ri nungai mak ro so farsi nani ring bang ro hi gur thimi ram ni uglum be hey ring be le ai kang Jisu Christ yong nung ri khongrau ko kot ko ka sat sada thunda ro hey ri glorified body phaklang ra ki phau mane phaklang ra ki phau mane body phal nu to be thamon ra Jisu yang puri lo to no figure langai ma ko ka masai ko ka nai ma karon to kono nung ko ngai no Christian rap min ni bahab dala no nungai to hay ni Jisu Christ kai matam ra yong alo to nang kai prarthna ko koloni ka king ni le ta Jisu Christ yong magraw Jisu Christ mandal khai to be nang kai ni mi yun ning be le nung ri Jisu Christ yong magro nak sorim nang kai nawa matam mi nak sorim mang bini cha bini lai pang pali sarung ai tom khal be le ka noi Jisu yong e ka no mu thum ro en ang tu ning shun kai ka namanu challenge so kni ri nang kai Christian khat khat hoine ka Jisu Christ yong ngak hil thung ne ka kautu bini leiro to ari ka bhab dani ringo da number 1 ra bai makhing makathut punsi bai makhing pap chilma dun pu ko yakril peace king ni klai punsi number kyum tam lung ra kai uklum ra chut mang ne miyung bi klai krak ni klai Christian khat khat number 4 ra Christara tangbang ai ngamra khamin ni mu bini min ni mu bini tangbang Christian khat khat hoine ka leila nung re tawse hairo lai pang pala ang tu nimak kals ko na ka thuk arwai karal thut manero me to be ningsun kinaro kai mulung sikna member up nungai kai mulung ai hoi ang tu lei context amu bini ka Christa uklum hilkar son makne kai matam ro yong pilo Jisu to be prarthna ko koloni ka lei se ingni tam ning pi ko namaya dun puni 4 pi hoisu amen